হেডলাইন্সৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা আৰু পুনৰবাৰ দিব বিচাৰিছো মাজুলীৰ সেই মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ খন্তেক পিছতে গুৱাহাটীৰ কাহিলিপাৰাৰ বাসগৃহলৈ অনা হ'ব পৰিমিতা দাসৰ নচৰ দেহ ইতিমধ্যে নগাঁৱৰ মোমায়েকৰ ঘৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ লৈ অহা হৈছে পৰিমিতাৰ মৃতদেহ ইপিনে পুৰণি গুদামত পৰিমিতাৰ নচৰ দেহ উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে বৰপানী গাঁৱৰ ৰাইজে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে নিমাতীঘাট ট্ৰেজেডিত প্ৰাণ হেৰুৱা প্ৰবক্তাগৰাকীক পুনৰবাৰ জনাইছো কিছু সময়ৰ পিছতে গুৱাহাটীৰ কাহিলিপাৰাৰ বাসগৃহলৈ অনা হ'ব পৰিমিতা দাসৰ নচৰ দেহ ইতিমধ্যে নগাঁৱৰ মোমায়েকৰ ঘৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ লৈ অহা হৈছে পৰিমিতাৰ মৃতদেহ ইপিনে পুৰণি গুদামত পৰিমিতাৰ নচৰ দেহ উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে বৰপানী গাঁৱৰ ৰাইজে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে নিমাতীঘাট ট্ৰেজেডিত প্ৰাণ হেৰুৱা প্ৰবক্তাগৰাকীক মই গাভৰু অৱস্থাৰ পৰা তাইক মই পাইছোঁ বহুত শান্ত নিৰ্জু ভদ্ৰ ছোৱালী আছিলে ইমান শান্ত আহিলে মানে মামীকে একদম মানে আমাৰ ঘৰত গৈ একদম কেনেকুৱা আৰু একেলগে আমি নাটক কৰিছোঁ ভাওনা কৰিছোঁ গুৱাহাটী গ'লে সিহঁতৰ ঘৰত যাওঁ ইয়ালৈ আহিলে দৌৰি আহে কিয় যে নিয়তিয়ে এনেকুৱা কৰিছে তাইৰ লগত নাজানো আৰু দেই আৰু মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ জড়িত আছিলে নাটক কৰিছে ইয়াতে মোমায়েকৰ ঘৰ একেলগে আমি চিনাকি মই আৰু বোৱাৰী হয় মোৰ মামীয়েক হয় আমি একেলগে নাটক কৰিছোঁ ভাওনা কৰিছোঁ তাই সত্ৰীয়া নৃত্য নাচে কালচাৰেলত আগবঢ়া শেষৰবাৰ যেতিয়া আহিছিলে আপোনালোকে লগ পাইছিলে ইয়াত যেতিয়া ভাত খাই গৈছিলে শেষৰবাৰ মই পোৱা নাই মই চাকৰি সূত্ৰে মই নগাঁৱত থাকোঁ গতিকে মই লগ পোৱা নাই তাই এইবাৰ ৰাসত কৃষ্ণ ভাও লোৱাৰ এটা হেঁপাহ আছিলে কিন্তু আশা আৰু পূৰণ নহ'ল হয় বৰ্তমান দেখুৱাই আছোঁ পুৰণি গুদামৰ মোমায়েকৰ ঘৰত আহি ইতিমধ্যে পৰিমিতাৰ যি নচৰ দেহ উপস্থিত আছে সেয়া আমি দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান ইয়াত পৰিমিতাৰ মৃতদেহ আহি পোৱাৰ লগে লগে শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ পুৰণি গুদামৰ পাৰঘাটৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মোমায়েকৰ পৰিয়ালৰ লগতে পৰিমিতাৰ যিসকল আত্মীয় শোকত ভাগি পৰিছে আৰু প্ৰায়ে পুৰণি গুদামলৈ আহিছিলে আৰু বৰ্তমান এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ পুৰণি গুদামৰ পৰিৱেশ পুৰণি গুদামত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে পৰিমিতা যিগৰাকী যুৱতী খুব জনপ্ৰিয় আছিলে এই অঞ্চলত আৰু বৰ্তমান সেইগৰাকী পৰিমিতা আৰু নাই আৰু পৰিমিতাৰ ইয়াৰ পূৰ্বেও পুৰণি গুদামত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কৰ্মৰ লগত জড়িত আছিলে আৰু ইয়াৰ 2017 চনত পৰিমিতা শেষবাৰৰ বাবে যেতিয়া ইয়াত নাটক কৰিছিল তাৰপিছতো তেওঁ যথেষ্ট জনপ্ৰিয় আছিলে নৃত্য গীত সকলোতে আগবঢ়া আছিলে আৰু আমি এয়া দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান পৰিমিতাৰ নচৰ দেহ ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ব আমি দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান ইয়াৰ পৰিমিতাৰ নচৰ দেহ গুৱাহাটীলৈ লৈ যোৱা হৈছে ইয়াৰ পৰা আৰু শেষ শ্ৰদ্ধা জনোৱা হ'ল পুৰণি গুদামত আৰু পুৰণি গুদামৰ পাৰঘাটৰ মোমায়েকৰ ঘৰত বৰ্তমান শেষ শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ পিছত পৰিমিতাক লৈ যোৱা হৈছে গুৱাহাটীলৈ আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান পৰিৱেশ পুৰণি গুদামৰ পাৰঘাটৰ পৰা পাৰঘাটত পৰিমিতাক শেষ হোৱাৰ পিছত জনাইছে ইয়াৰ লোকসকলে আৰু শোকত ভাগি পৰিছে সকলো আত্মীয় আৰু সেয়া আমি পুৰণি গুদামৰ পৰা দৃশ্য দেখুৱালোঁ পৰিমিতাৰ নচৰ দেহ এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটীলৈ আনি থকা হৈছে কিছু সময়ৰ পিছতে ঘৰ আহি পাব পৰিমিতাৰ নচৰ দেহ পৰৱৰ্তী খবৰ আজিৰে পৰা মাজুলীত বন্ধ থাকিব এটা ইঞ্জিন থকা ভুটভুটি নিমাতীঘাটৰ নাও দুৰ্ঘটনাৰ বুজ লৈ এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব নিমাতী মাজুলী সংযোগী দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য 4 বছৰৰ ভিতৰত দলং নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দলং নিৰ্মাণৰ বাবে মন্ত্ৰী গোটে পৰ্যালোচনা কৰিব সকলো কাম দলং নিৰ্মাণ নোহোৱালৈ নিমাতীঘাটত 2খন ৰূপেক্স সহ 6খন চৰকাৰী জাহাজ চলিব বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ লগতে নাও দুৰ্ঘটনাত নিহত পৰিমিতা দাসৰ পৰিয়ালক সকলো প্ৰকাৰে সহায় কৰাৰ আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোৰহাট আৰক্ষীক এক গোচৰ ৰুজু কৰি নিমাতী ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে যোৰহাট আৰক্ষীক আমি এটা ক্ৰিমিনেল কেছ ফৌজদাৰী গোচৰ আমি ৰুজু কৰিবৰ কাৰণে কৈছোঁ আৰু আজি আমি নিশ্চয় গধূলিলৈকে আৰু এটা উচ্চপদস্থ তদন্তও আমি ঘোষণা কৰিম যে কি কাৰণে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল। আমি এটা কথা আজি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে ছিংগল ইঞ্জিন আমি আৰু ইয়াতে জাহাজ চলিব নিদিওঁ, কিন্তু যাৰ ছিংগল ইঞ্জিন আছে তেওঁলোকে যদি ডাবল ইঞ্জিন কৰিব খোজে চৰকাৰে তেওঁলোকক 10 লাখ টকা দিব। তাৰ 75% আমি ছাবচিডি হিচাপত দিম, 25% আমি লোন হিচাপত দিম আৰু তেওঁলোকে যদি প্ৰয়োজন হয় তেওঁলোকে বিচাৰে ছিংগল ইঞ্জিনখিনি মেৰাইন ইঞ্জিনলৈকে তেওঁলোকে কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব। আমাৰ ইয়াতে 2খন ৰোপেক্স আছে, সেই 2খন ৰোপেক্সৰ কাম অনতিপলমে পৰিবহণ মই আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে পৰিবহণ মন্ত্ৰীক কৈছোঁ আৰু পানী নোহোৱাৰ সময়তো যাতে ৰোপেক্স 2খন চলি থাকিব পাৰে তাৰ বাবে ড্ৰেজিং কৰি চেনেলাইজ এটা কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। কালি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াও কালি গুৱাহাটীত আহিব, তেখেতৰ লগতো মই কথা পাতিম যাতে আমি নিমাতী আৰু কমলাবাৰীৰ মাজত এটা ড্ৰেজিং কৰিব পাৰোঁ আৰু ৰোপেক্সখন যাতে প্ৰত্যেকটো সময়তে চলি থাকিব পাৰে। তাৰ লগতে এতিয়া আমাৰ চৰকাৰী ফেৰী 4খন আছে, মাজুলীলৈকে আমি 2খন আৰু নতুনকৈ নিৰ্মাণ হৈ আছে। অহা 15 দিনৰ ভিতৰত 2খন ফেৰী আমি আৰু পঠাম মাজুলীলৈকে নিমাতীলৈকে। সৰ্বমুঠ 6খন ফেৰী হ'ব। প্ৰাইভেট নাৱে কিবা কাৰণত মেৰাইন ইঞ্জিন নকৰিলেও আমি জাহাজখিনি দি বা আমাৰ চৰকাৰী জাহাজখিনি দি আমি সেৱা আগবঢ়াব পাৰিম। ইয়াতে আমাৰ যিখিনি মানুহে নাওত বা জাহাজত কাম কৰে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা, তেওঁলোকৰ ফিটনেছ এইবিলাকৰ ওপৰত আমি বহুত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু তাৰ বিষয়ে আমি SOP এটাও আমি প্ৰকাশ কৰিম। বহু সময়ত এইটো অভিযোগ থাকে যে চৰকাৰী জাহাজ চলোৱাৰ টাইমিংবিলাক ভুল কৰি দিয়া হয় যাতে মানুহে নাওৰ ওপৰতে বেচিকেলি ৰেছপন্সিবল হ'ব লগা হয়। আমি চৰকাৰী জাহাজ কেইখনৰ টাইমিঙো আমি ইয়াতে ঠিক কৰি দিম আৰু নিমাতীৰ ফালৰ পৰা এজন মেজিষ্ট্ৰেটে আৰু কমলাবাৰীৰ পৰা এজন মেজিষ্ট্ৰেটে এই জাহাজখিনি টাইমত গৈছে নে নাই তাৰ বিষয়ে খা খবৰ ৰাখিব। ড্ৰয়িংটো এপ্ৰুভ হোৱাৰ পিছত নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা পূৰ্ণ গতিত দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব আৰু দলঙৰ নিৰ্মাণ শেষ কৰোঁতে 4 বছৰ লাগিব, অৰ্থাৎ 4 বছৰত দলংখন শেষ হ'ব, নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা কাম আৰম্ভ হ'ব। যিয়ে তেওঁলোকক প্ৰয়োজন হয় গোটেইখিনি সহায় সাহায্য চৰকাৰে আগবঢ়াব। আমিতো এনেই 5 লাখ টকাকৈ দিব পাৰোঁৱে, কিন্তু তাতকৈও যদি কিবা বেছি প্ৰয়োজন হয় বা পৰিয়ালটোক আন কৰ্মসংস্থাপনৰ কথা আহে আমি গোটেইখিনি চাই দিম। আৰু বাকী 2জন মিচিং হৈ আছে, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তেওঁলোকক যাতে আমি জীৱনতে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই বিষয়ে যদি কিবা কাৰণত আমি বেয়া খবৰ পাওঁ, ভগৱানে নকৰক, তেতিয়া আমি নিশ্চয় সেই দিশকেইটাৰ ওপৰতো আমি চকু দিম। গোটেইকেইটা পৰিয়ালৰ লগত অসম চৰকাৰ থিয় হৈ থাকিব। পানীৰ অসুবিধা নাথাকা স্বত্তেও যোৱা এমাহ 2 মাহ পানী নথকা সময়ত বেলেগ কথা, কিন্তু পানী থকা সময়ত ৰোপেক্স কেইখন কিয় চলোৱা নাছিল ইয়াক গভীৰতালৈ সোমাব লাগিব। ডেফিনেটলি ইয়াতে কৰাপশ্যনৰ ইছ্যু থাকিবই, কাৰণ পানী থকাৰ পিছতো ৰোপেক্স নচলোৱাৰ কথা নাই। গতিকে এই বিষয়টো তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰি ইয়াক আমি যাৱতীয় ব্যৱস্থা ল'ম। মই এইটো অসমবাসী ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। ইফালে প্ৰতিবাদক লৈ উত্তপ্ত মাজুলীৰ গড়মূৰ। প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত লাঠি চালনা আৰক্ষীৰ। শিক্ষাৰ্থী আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰৰ এক প্ৰতিবেদন আমি আগবঢ়াইছোঁ এই মুহূৰ্তত। বৰ্তমান মাজুলীৰ পৰিস্থিতি আমি দেখুৱাইছোঁ। গড়মূৰ সদৰত আচলতে আৰক্ষীয়ে লাঠি চালনা কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে লাঠি চালনা কৰাৰ পাছতে বৰ্তমান এই প্ৰতিবাদ তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে। দেখুৱাইছোঁ সমগ্ৰ দৃশ্য। আচলতে আৰক্ষীৰ লাঠি চালনাৰ পিছত বৰ্তমান এই অৱস্থা হৈছে। আমাক মাৰপিট কৰি কোনোদিনে এই সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু ভুল কৰিছে যি কৰিছে।
সত্ৰাধিকাৰসকলক বিচাৰিছিলোঁ কিয় দলং নালাগে সুধিবলৈ, সেয়াও নিদিলে। ডিচিক চাওক সময় কথা পাতিবৰ কাৰণে নাই, সেয়াও নকৰিলে। অকল বেৰিকেডখন নিদি কেইজনমান আঁচু আমাক কিয় এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে? এনেকৈ কিয় পিটিব লাগে? কিয় লাঠি চাৰ্জ কৰিব? বৰ্তমান এই পৰিস্থিতি দেখুৱাইছে আচলতে সামৰিক পৰিৱেশ কেনেদৰে আচলতে ছাত্ৰসকলৰ ওপৰত বৰ্তমান আৰক্ষীৰ প্ৰতিবাদস্থলীত বৰ্তমান আৰক্ষীৰ বৰ্বৰ অত্যাচাৰ চলিছে। আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আচলতে বৰ্তমান এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বৰ্তমান মাজুলী গড়মূৰত আৰু যোৱাকালি সংঘটিত হোৱা এই ফেৰীসেৱাৰ দুৰ্ঘটনাৰ সমান্তৰালভাৱে বৰ্তমান মাজুলীৰ গড়মূৰ সদৰ গড়মূৰ বৰ্তমান উত্তপ্ত হৈ পৰিছে। আৰক্ষীৰ লাঠিচালনা এয়া আচলতে দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। বৰ্তমান যিসকল ছাত্ৰ এই ছাত্ৰসকলৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে লাঠিচালনা কৰিছে। কি ক'ব? হয় হয়, আমি একো কৰা নাই, চাইডত ৰৈ আছিলোঁ, গেটখন মাৰি দিলে, পটককৈ আহি পেলাই মাৰি দিলেহি। প্ৰশাসনে হিমাচল প্ৰদেশৰ দুৰ্গম পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ এখন গাঁও শক্তিমৰৰ। বিশ্বাস কৰক, চহৰৰ পৰা এই গাঁওখনলৈ যোৱাটো আপোনাৰ কাৰণে এক প্ৰত্যাহ্বান। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি এতিয়াৰ বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तेजेंद्र सिंह और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो सांकेतिक भाषा में खबरों को आप तक पहुंचाएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करते हुए विपणन सत्र 2022-23 की रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की वृद्धि। पीएम मोदी ने कहा, किसानों के लिए सर्वोत्तम लाभकारी मूल्य होगा सुनिश्चित। एमएसपी खत्म करने को लेकर झूठ फैलाने वालों पर कृषि मंत्री ने साधा निशाना। सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना को दी मंजूरी। फैसले से भारत को वैश्विक वस्त्र व्यापार में एक बार फिर से सिरमौर बनाने में मिलेगी मदद। कपड़ा उद्योग को 5 साल में 10,683 करोड़ रुपए का दिया जाएगा प्रोत्साहन। प्रत्यक्ष रूप से 7.5 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। पीएम मोदी ने कहा, योजना से आकांक्षी जिलों में भी होगी प्रगति, महिला सशक्तिकरण को भी मिलेगा बढ़ावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संगठन ब्रिक्स के 13वें शिखर सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। सम्मेलन का विषय है ब्रिक्स एट 15, निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। भारत ने इस सम्मेलन के लिए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की है पहचान। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर भीषण नाव दुर्घटना, अब तक 42 से अधिक लोगों को बचाया गया। एक महिला की मौत, 4 अभी भी लापता। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना पर शोक किया व्यक्त। असम के मुख्यमंत्री से की बात, राहत और बचाव कार्य जारी। बीसीसीआई ने की आगामी T20 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा। विराट कोहली को मिली टीम की कमान, जबकि रोहित शर्मा होंगे उप कप्तान। पूर्व कप्तान MS धोनी भारतीय टीम का करेंगे मार्गदर्शन। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने 2022-23 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। मसूर, रेपसीड और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 400 रुपए प्रति क्विंटल, चना पर 130 रुपए और कुसुम पर 114 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपए बढ़ाकर 2015 रुपए प्रति क्विंटल और जौ का 35 रुपए बढ़ाकर 1635 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इस निर्णय से किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा। सरकार ने एक बार फिर से दोहराया है कि एमएसपी पहले की तरह जारी रहेगी और सरकार इसमें बढ़ोतरी भी करती रहेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपड़ा क्षेत्र के लिए
उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 5 वर्षों में 10,683 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इस फैसले से गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा लाभान्वित होंगे। मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना के लिए 56 C-295 MW परिवहन विमानों की खरीद की मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति ने मैसेज एयरबेस डिफेंस और स्पेस SA स्पेन से इन्हें खरीदने की स्वीकृति दी है। C-295 MW परिवहन विमान 5 से 10 टन वजन लाने ले जाने में सक्षम है। आधुनिक टेक्नोलॉजी वाला यह विमान भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो विमान का स्थान लेगा। इस विमान में तुरंत कार्रवाई और सैनिकों तथा कार्गो की पैरा ड्रॉपिंग के लिए एक रियर रैंप द्वार है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 48 महीने के अंदर स्पेन से 16 विमान प्राप्त होंगे। टाटा कंसोर्टियम अनुबंध के बाद 10 साल के अंदर ऐसे 40 विमानों का विनिर्माण करेगी। ये ऐसी पहली परियोजना है जिसमें भारत की एक निजी कंपनी सैन्य विमान का विनिर्माण करेगी। प्रधानमंत्री ने वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना को मंजूरी देने के कदम को कई मायनों में अहम बताया है। उन्होंने ट्वीट कर वस्त्र उद्योग में PLI योजना के जरिए भारत एक वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बनेगा। योजना से आकांक्षी जिलों में भी प्रगति होगी और महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत की अध्यक्षता में आज ब्रिक्स सम्मेलन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता करेंगे। इस बार शिखर सम्मेलन की थीम निरंतरता, एकीकरण और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग है, जिसमें भारत के अलावा ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख शामिल होंगे। बैठक में ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा हिस्सा लेंगे। भारत ने अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 4 प्राथमिक क्षेत्रों का खाका तैयार किया है। इन 4 क्षेत्रों में बहुस्तरीय प्रणाली, आतंकवाद से मुकाबला, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल और प्रौद्योगिकीय उपायों को अपनाना और लोगों के बीच मेल मिलाप बढ़ाना शामिल है। इसके साथ ही नेता कोविड-19 महामारी के असर और अन्य वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। रूस के सुरक्षा परिषद के सचिव जनरल निकोलाई पात्रुशेव ने 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और अफगानिस्तान समेत कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विकास पर चर्चा की। दोनों ने अफगानिस्तान सहित क्षेत्रीय स्थिरता कायम रखने व अनेक क्षेत्रों में भारत और रूस के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में हो रहे बड़े बदलावों के समय सचिव पेत्रुशेव के नेतृत्व में रूसी प्रतिनिधिमंडल के भारत की यात्रा पर आने की सराहना की। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वो निकट भविष्य में द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति पुतिन का भारत में स्वागत करने को उत्सुक हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में भीषण नाव दुर्घटना हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी में 2 नाव के बीच टक्कर होने के बाद कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। घटना जोरहाट जिले के नीमती घाट की है। एक नाव माजुली से नीमती घाट की ओर जा रही थी, जबकि दूसरी इसकी विपरीत दिशा में जा रही थी। इन दोनों नाव में करीब 120 लोग सवार थे, जिनमें से 42 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि एक शव बरामद हुआ है। NDRF और SDRF की टीमें बचाव कार्य में लगी हुई हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने नाव दुर्घटना पर दुख जताते हुए माजुली और जोरहाट जिला प्रशासन को NDRF और SDRF की मदद से बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने असम नाव दुर्घटना पर दुख जताते हुए सभी की सुरक्षा और भलाई की कामना की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि असम में हुई नाव दुर्घटना से दुखी हूं। यात्रियों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मैं सभी की सुरक्षा और भलाई की कामना करता हूं।
बिहार के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। 13 जिलों के 1270 गांव में 15 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। वहीं सहरसा, समस्तीपुर और पूर्णिया में स्थिति गंभीर है, जहां कोसी, बूढ़ी गंडक, परमान और अन्य नदियों के तेज प्रवाह में कई दर्जन घर बह गए हैं। नदियों का जलस्तर कम होने से मिट्टी का कटाव बढ़ गया है। एनडीआरएफ की 6 और एसडीआरएफ की 9 टीमें राहत कार्य में लगी हुई हैं। 5 राहत केंद्रों में 496 लोग अब भी रह रहे हैं। 251 सामुदायिक रसोई के माध्यम से 14 लाख से अधिक लोगों को 2 वक्त का भोजन दिया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में परिवहन और लाभान्वित आबादी तक राहत पहुंचाने के उद्देश्य से 1700 से अधिक नावों को तैनात किया गया है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 71 करोड़ 52 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं कल शाम 7 बजे तक 73,80,000 से ज्यादा खुराकें दी गईं। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने आगामी T20 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की। विराट कोहली कप्तान होंगे, जबकि रोहित शर्मा को उप कप्तान बनाया गया है। टीम के अन्य सदस्यों में केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, ईशांत किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, राहुल चाहर, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार शामिल हैं। आगामी T20 विश्व कप क्रिकेट में भारत के पूर्व कप्तान MS धोनी भारतीय टीम का मार्गदर्शन करेंगे। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।